Hello everyone, this is Haptab Language Academy. This Haptab Language Academy. እትን ዝሓለፈ 4 ወርሕ ንፈተነ ብዙም ኦንላይን ሓደምር ንሓት ተማሃራይ ወይ ሓደምር ንኽልተ ተማሃሮ ከይፀንሐ ትምህርቲ ሕጂ ብወግዒ ጀሚሩሎ ስለዚ ኣብ ዌብሳይትና ምእታው ዝርዝራዊ ሓበሬታት ትረኽቡ ወይ እውን ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ነቶም ድሮ ተመዝጊብኩም ኣብ ትምህርቲ ፅናዕኩምን ነቶም ብሕጂ ተመዝጊብኩም ኣብ ዝመደብ ዝተኣትውን ዝዳሎ ፍሉይ ትምህርቲ ኣሎ እዚ ኸኣ ኤክስክሉሲቭ ኮይኑ ጥራሕቶም ኣብ ናይ ኦንላይን ክላስ ኣትዮም ዘለዉ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ትምህርቲ እዩ እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ቀሪቡ ኣሎ ቀዳማይ ምስቲ ነፍሲ ወከፍ ዩኒት ኣብ ኦንላይን ንመሃሮ እንዳተኣሰረ ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ለሰንስ ናይ ፅሑፍ ለሰንስ ወይ ትምህርቲ ብተወሳኺ ብውልቂ እንዳፈተንኩም መልስታት እንዳረኣኹም ነብስኹም ትፍትኑሉን ትመሃሩሉን ዝተፈላለዩ ኤክሰርሳይዝ ተዳልዩ ኣሎ ስለዚ ሃብታብ ኣካዳሚ ዳት ኮም ኢልኩም ብምእታው ዝርዝራዊ ሓበሬታ ትረኽብዎ ኢኹም ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ይርፈም ኣለኹ ወይ እውን ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ኣብ ዲስክሪፕሽን ዌብሳይትና ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም Thank you very much. Now, let's go to our lesson. Okay, now ትምህርትና this hair salon ብታሰር ከሆነ ወዲ ይኹን ጓል ጨጉሩ ኣብ ምቑራፅ ኣብ ምቕምቃም ኣብ ምምልኻዕ ዝኾነ ዓይነት ዲዛይን ምግባር ዘድልዮ እንዳ ሳሎን ክኸይድ ከሎ ዘድልዮ ቋንቋ ማለት ብኸመይ ሓሳቡ ይገልፅ ብኸመይ ድላዩ ይገልፅ ወይ እውን እቶም ኣብኡ ዝፅንሑ ሰባት እቶም ኣገልግሎት ዝህብዎ ሰባት ክሓትዎ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን እንታይ ክምልስ ከም ዘለዎን ኣብ እንዳ ጨጉሪ ወይ እንዳ ሳሎን ከይዱ ድላዩ ብዘይ ፀገም ክሓትን እቲ ዘድልዮ ገይሩ ክምለስን ዘኽእሉ ቋንቋ ክንማር ኢና ዝኾነ ሰብ ስለዚ መጀመርያ ብቃላት ክንጅምር ኢና ኢምፖርታንት ወርድስ ባርበር ሾፕ እንዳ ቀምቃማይ እዩ traditional like what it running again that house hello hair salon traditional like hair salon is a place where you have your haircut or your haircut and hairstyle حبر ملكاي حبر ملای bleaching استفعال design نشوفي مش تكلم في الاسامي راح يجي نحاول بينه ስለዚህ ባርበር ላይ ልክባቸው hair salon ላይ ልክንቸው ዝብል ናይ ቅድም መግለጹን ታጋ ሕጂ ፋንክሽን አይገበርኒ አይሰራህኒ ግን እንታይ ቃላት ይልና በሐፈሹ ትሪና hair salon ኣብ hair salon ዝሰርሕ ሰብ ወዲ ይኹን ጓል hair dresser ይበሃል men or women barber ቀምቃማይ ማለት ወይ ቀምቃሚት ተቀንስቶም ብዝሕሉ ኣብ ዘዋዚ hair dresser or hair stylist is a person who works in a salon መሻጢት ወይ መሻጢ ጨጉሪ ካልኣገደስቲ ቃላት cut my hair cut ኩሉ ሻ እንትከምሉ ቃል ولا common word እንትኾነ ምቑራፅ ማለት እዩ trim ምትኽኻል ማለት basically ነዚ ናይ ወዳት ጨጉሪ ገለ ኢንች ወይ ገለ ሴንቲሜትር ጥራሕ ቆይስካ ምሕፃር ወይ ምትኽኻል trim ምትኽኻል reservation ምስ ዘሎ ሕጂ ምዕባለ ገለገለ ሳሎንስ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ቢዚ ስለዝኾኑ ስእልካ ምፅኢልካ ኣገልግሎት ኣይትረክብና ስለዚ ኣቐዲምካ ቅድሚ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ብቴሌፎን ቆፅራ ጌርካ ሰዓት ፈሊኻ ጥራሕ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን ቴሌፎን ሰዓት ክትሕዝ ከለካ ሪዘርቬሽን ሪዘርቭ ጥራሕ ብሆቴላት ወይ ኣብ ሬስቶራንት ዘይኮነ ኣብ ሳሎን ስሙ ሕጂ ደዊልካ መዓስን ሰዓት ናይ ምፅኻ ቦታ ክትሃለካ ይኽእል ስለዚ እዚ ሪዘርቬሽን ይበሃል እቲ ሪዘርቬሽን ዘየድልዮ ኣብ ዝኾነ እዋን ኪድ ኢልካ ትረኽቦ ሄር ሳሎን ወይ ከዓ ባርበር ከዓ ዎኪን ሳሎን ይበሃል ዎኪን ሳሎን ኤኒታይም ትመፅእ ቦታ ትረክብ ወይ ተዘያሪካውን ቁርጥ ፅበይ ተናግሎ ትረክብ ኣብቲ ናይ ሪዘርቬሽን ዝሓትት ዓበይቲ ትካላት ናይ ሄር ሳሎን ግን ብዘይ ቆፀራ ተዋናንሱ ዝቕበለካ ያለ ስለዚ ሪዘርቬሽን ቆፅራ መሓዝ እዩ ዎኪን ሳሎን ኣብ ዝኾነ ግዜ መፅኻ ትጥቀመሉ ፐርም ካብ ፐርማነንት ዝብል ቃል መፅእ ፐርማነንት ቋሚ ማለት እዩ ንጨጉርካ ብሓደ ዓይነት መልክዕ ዲዛይን ጌራ እሞ ምናልባት ቀትሪ ዲዛይን ጌርካ ግን ንምሸት ዘድልየካ ትኮይኑ ስጋዕ ምሸት ፋሕ ከይብል ከምቲ ዘለዎ ከፅንሕ ዝኽእል ፐርማነንትሊ እንውሕ ዝበለ ግዜ ከፅንሕ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅብኣት እዩ ብሊች ፀሊም ነበረ ጨጉሪ ናብ ፃዕዳ ትቀይሮ ከለካ እዩ ብሊቺንግ ብመሰረቱ ሕብሪ ምእላይ ማለት እዩ በንፃሩ ዳይን ከዓ ሕብሪ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ጨጉርካ ሕብራ ገብሮ ትኽእል ወይ ፀሊም ነበረ ሕብሪ ሓፂብካ ታበይ ትኽእል very sadly ኣዝዩ ብዘሕዝን መገዲ ብሊቺንግ ሕጂ ኣብ ጨጉሪ ጥራሕ ዘይኮነ
ብዙሓት ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገፀን ይጥቀማሉ ብሊቺንግ ኦፍ ዚ ከለር ፀሊም ነበረ ንምፅዕዳው ዝግበር ተፋዓት ብሊቺንግ ኣክቹዋሊ ንቆርበት ጥቀምሉ ተቃል ክጥቀምሉ ሆና ሰካፊ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን ናይ ጥዕና ሳዕቤናት ይምሳሉ ተፋዓት ሕማማት ናይ ቆርበትን ካልእ ስለዚ ጥንቃቄ የድልዮ እግረ መገድና ብሊቺንግ ግን ፃዕዳ ክዳውንቲ ኣክንዲ ብመጥራሕ ባረኪናን ገለገለካ ትሓፅበዋላ ትፃዕድዋላ ማለት እዩ ስለዚ ጨጉሪ ምናልባት ተሓን ከሆነ ምስ ቆርበት ግን is very risky. Bleaching means removing color. Bleaching means removing color. Bleaching ሕብሪ ምዕላይ Dyeing means adding color. Dyeing ሕብሪ ሙሳይ ሕጂ ካብ ቃል ሰጊና ገለ ኣገደስቲ ሓረጋት ወይ ሕቶታት ወይ ስቴትመንት ንርኢ barber or hairdresser can say ሕጂ መጀመርያቶም ኣብ እንዳ ሳሎን ምስከድና መጀመርያቶም ሰርቪስ ምናሳት ክሓቱና ክብሉና ዝብል ነገራት ኣገልግሎት ምናሃሉ ትሪና ድሓር ንሕና ክንታ ክንብል ኣለና ትሪና እቲ ዝበልና how may I help you እዚኣ ናይ እንዳ ጨጉሪ ወይ ናይ ሳሎን ናይ ባርበር ጥራሕ ይኩን ኣብ ዝኾነ ካልእ ድኳን ትጥቀመሉ ቋንቋ እዩ how can I help you or how may I help you ከመይ ክሕግዘካ እንታይ ክሰምዓካ ኢልና ንገልፆ ትግርኛ or what can I do for you what can I do for you today hello sir good morning sir or good morning madam what can I do for you today what can I do for you today ሎሚ እንታይ ክገብረልካ እንታይ ከገልግለካ ከማለት እዩ ወይ እውን እቱስ በልካ ብፍላይ ዓሚል ኮይንካ ኩሉ ግዜ ትረክቦም ሳትኮኖም are you here for haircut are you here for haircut ክትክንከም ዲኻ መፂኻ ብካል ምክንያቱም ትመስለትፈል ወይ ክትዕለልዲ ወይ ገለ ኣብኡ ሸጥ ነገራት እንዲ ሓዲካ ከይድ መስለትፈል are you here for a haircut come diha and then if you say yes they give you a place and you can continue ወታልካ ትያሉ ትረክብ ማለት እዩ ካልእ ኣባህላ እቱስ በልካ ብሎ ሃዝበሉ what would you like me to do with your hair what would you like me to do with your hair فمي ኣብ ጨጉርካ እንታይ ክገብር ተለኒ ወይ እንታይ ክሕግዘካ እንታይ ክገብረልካ ከማለት ስለዚ ምናልባት ትግርኛ ተማሳሊ ሕቶን ጥቀምልካ ትኾን ታሕግዘካ ታሕግለካ ከማለት እዩ ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክግለፅ ይኽእል ስለዚ እቲ ኣብ ሳሎን ዝፀንሕ ወይ ኣብ ባርበር ሾፕ ዝፀንሕ ሰብ ሰርቪስ ዝበካ ኣገልግሎት ዝበካ ብከምዚ ሓይቱ ካስተመር እንታይ ኢሉ ይምልስ I would like to have my hair cut I would like to have my hair cut the structure ናይ ሰንተንስ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ይዝጋግያ I would like to cut my hair ይብሉ እዮም ገለ ሰባት I would like to cut my hair I would like to cut my hair ተካ ባዕለይ ጨጉረይ ክቅምቀም ደልየ ማለት እዩ ቀምቃማይ የድለይካኒ I would like to cut my hair I will cut my hair ባዕልካ ክብሎ ትንካ ስለዚ ክቅምቀም ደልየ ክትብል ከለካ I would like to cut my hair is totally wrong I would like to have my hair cut ስለዚ ካልእ ሰብ ክገብረልካ ከሎ እቲ ሰርቪስ ዲ ባዕልካ ደይኮነ ካልእ ሰብ ክህበካ ከሎ ማለት እዩ I would like to have my hair cut is the right language I would like to cut my hair ግን مخيل كذا على عورته ممكن لك عليه I would like to cut my hair بعلي ورثه ده ما الذي I would like to have my hair cut or I would like to get my hair cut شوري كم ويقول دليل نيره من بعد I would like to have my hair dyed yellow شوري بيجحبلي كل كله دليل نيره okay don't say I would like to cut my hair as I said I would like to cut my hair بعلها كتقول لها قمت وين حالة من باربر وين أب hair salon زمت مهنيت يلا مالش when you can say I would like to have a haircut and a wash I would like to have a haircut and a wash قام كان تحكمت قام كيما كمون شغلي حتى بالليل لازم كلتيو سيرفيس كوهذا when بنصارو عندك كنستيو probably I would like to have a wash and a haircut a wash and a hairstyle whatever قدم حسابي اللي هون ركزوا بزح ليه مستعم كم كا يمشوا على الحساب الذي I would like to have a haircut and a wash شغلي كم كحساب اللي كلتي سيرفيس كم دليكا حتى الهاتي a wash and a cut ماله حسابا ممكن I want to have my hair styled قال ساكن لك على ماتي let's structure the same كل جديد okay قال حتى في الدالون رأي نزل المصحنا كمان تكمل ويت conversation زررب كمان خير كرينا حسر سرب دري
قدامتي on the phone. I want to come today at 3 p.m. for my hair. I want to come today at 3 p.m. for my hair. جوغي من كسر عساس تخمس حسيبني على التليفون. وي جوغي كم ساعة ساعة دهراتي كمس دليل. Okay. The hairdresser. At 3 I'll be working on someone. At 3 I will be working. Future continuous. At 3 كونا لهج. ساعة ساعة تقول بحال سبستيل أبصرح كله. هجي حادثة كم ساعة ساعة تزميرو. لا ساعة ساعة تزود. ساعة ساعة أبصرح كله. كارثة. صرح لك لا يتأمني. Can you make it at 4? ساعة 4 الوقت قبله. حتى لو تي hairdresser. Customer. I think it's okay. Let me check my program. يلو كل جزء مساعد. I think it's okay. ده حاني مش لني. لين ما دبعت كريم. يلو. وراد كناس يلو جزء. وسيلو ملسيلو. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. كاري ساعة 4. السامع لذي. إذا قصر مع عزيب. قصر حيث كأبتو تمسح. In the shop. Hairdresser. Welcome. What would you like me to do with your hair? Or what would you like to have done? Okay. شغلها انت تقبرلو وأنت قبلك تدلي. I want to have my hair cut. I want to have my hair cut. شغلك كم دليل. Hairdresser. How much would you like taken off the top? How much would you like taken off the top? لعلي كندي أكل كحد الكورة التالي الذي زي بقى حاجات بإنش تكمل خلاص بسنتيمتر هذه وإنش وسنتيمتر طالنا كندي وطويل لينا كندي كترف بدلي كنحب النخل. Here it is. Let's see the language. How much would you like taken off the top? كندي كورة القدم دي قبل عليه مالتي. How much would you like taken off the sides? أبغى يكون هاد كندي هم حسب الدليل. How much would you like taken off the back? الذي تحريد وني بلاني برشا حدا عين الذي كونه كما يكون فندمي استفاي من قدنا حت وين يلا ردة توصيله نيقول نتأخذ. Okay. How much would you like taken off the sides? قبل ناي كتبونها كندي ذاك ما عندك حذر الكاتبني. هن حتى ونايتي hairdresser. Customer. I would like 1 inch taken off the top. I would like 1 inch taken off the top. قبل عليه حدا inch ولا لله. I would like 1 inch left. 1 inch برضو 1 inch طرف دليل. الذي قال 2 inch عند الله. قمة الرومان. What about on the sides? What about on the sides? دخلت وقن كه. Shorter of course. قبلي حسب ذلك كون الله يبلغ. Okay. الذي كم زعل ديالوج كات مناهل. كندي حسب دليل. بقول خمي خون دليل. بلا خمي خون دليل. مبزع جي. دكتواتي أو يكمل دكتواتي ونظام كمان دكانس جمالتي. هجينا بكاليت ديالوج المهنا قال أقدس قالات نبي ويكا hair styles نبي. Let's start from the simplest one. بتاعت قلنا نجمر bald no hair برح مالتي ويحاس برح بقلا قرب شغل اللون الذي مقلاس فزغالات كمان زغالات مالتي shaved hair من هذا كشيب يعني بزح برح باس اليوم كل حدا نواره shaved hair all the hair taken off دي كنا ينش هقول له كنا ينش خشوا لي كنا بمرو ملاي مالتي curly hair that is curl بتقلال مالتي تقلال زبالة عينه شغلي braid كنا she braids it in two وهذا دوغان راح قلنا إن شاء الله ويستفعل خل عينه كنا هذا كم braid بهذا شو ما قلنا نيو blonde is naturally بتفطره yellow و white تخانة حبرز الله نايتسحب شوي بالحدي hair extension حسب ده شغلنا استفعل مقدي كم زنوع ملكاب مالك حسب extension ملكاب hair extension ملكاب شغلي fringe I want it to be fringe نقد ميت حتى لو كنت قلته من بالك شفن okay بس حين حيث كانوا هذا كان سيو أو كميت المزج سبع عجلة حين شغلي fringe بحرت ناي كميت part في الله part or parting ممكالي ممكال شغلي ناي كان سيو أبز تمقلو أبل تورديو دكتوراتيون تماثالي جورا هجي يعني زاب سعادو ثيو أبقلا وان كانوا نذكره بزي side parting أبزي مكان أبزلون تحت ورق إذا نبزي خير أبشرات أزدي كمان بعد إلفيس بريسلي تأثيره
as you common never hair style ማለት ነው center part ንብሎ ኣብዚ ከልኮለይ side part ካ ወይ ኣብዚ ምቀል ኣብዚ ተማኢሉ እዚ ኩሉ ኣብዚ ታይ okay ኣብ ትኾንካ the other way around እንጻሩ ማለት fade haircut I want fade haircut fade مساس እንዳሃስ ሰማህና በዛ ኣብ ላዕሊ ነዊሕ ኮይኑ ጨጉሪ በዚ እንዳሃስ ኣሞዳዳ ጋር ይብሉ ኮንኮሎ fade haircut ይባሃል በዚ how would you like your hair to be teleka I would like a fade haircut يكاب حتى يروح ذات سؤال دهريو بالعلي مع عندي نوع طرف دالي مع عندي كرة تلون كم تعرف بالبناء inch way centimeters كحباريكا okay layered hair زحدينا لكنستين كم تقدم ذلك واحدين لكنستين لكن كات ثلاث شهور أبدي كألو عينت إيراوي زوين هذا الناس الذي layered hair تحت واي أزينا ويحينو تلاقي ذلو حسر ذلك حسر أنا استغل ذلو تحتي ذلو قرن وحيبزي تحتي هان تحت دارة هاي بس كلام ده هان خير layered hair يبقى highlighted hair I want my hair dye even colors so how would you like to be colored well make it highlighted highlighted نتسلم شغل مولو ليكون الجلة تسيكا كأيه مبارك ويننا كيف يحونها ويجلى شغل تحبينا كأيه حونات الذي قلنا نقوله كأيه نسلم لهم كأيه highlighted لهوني بمولو ليكون مالك okay زي أنا hair styles وي hair nature كونقوله كله hair problems نشغل بده شغل هذا بجعبوك نزار مثل نعمل frizzy rough and dry not smooth not shiny they كونه rough وأنصبر عليه كونه وsmooth they كونه عارف عارف تصابر frizzy rough الناس أزي حما الله شغل المبالي لذي مس hair dresser سابق لها إذا حبيت كان تحت قبل خمسة لكام تحت الوجه شغلها rough and dry هلاو كتبر تخل كان بنصارو oily hair له كل شيء أمانة oil ولا لذي نزون نافع عنا fully treatment بيتحزالو لذي oily too much oil دلوا معي إذا نشوفه راح زي كونه ولا مش قربات ونخيل قربات سرساعة قرب سالو oily حاجة تزورني هات نحيلو زيت خمسة هاي هون natural oil ماتي قال يو medium normal قالها dry لذي dry and oily مش ناتوسا جمالات medium is the best in that time أبشغلها هون oily لا dry لا okay كله problem نشوفه ويسألنا نوحد بلا قطيفة بشافو يمكن فكرته نفسه كف شغلي أكل تواب سيستم مكان زها split ends يبقى split ends أبشافو استمع عليه أبشاف زتمع عليه split ends لذي نرجع جامزي بيناي كارت نقطة فيتنا بس hair dressers سجام تايم أنا نقرأ انتاي recommend خلونا انتاي خمس أسبوع ناوي تايم مرتاحي وراهم كلو حتى مكلنا تسجام business صار مكتي بتي right wash نقول صلنا خير مالك سجام ده حاجة نالهم لا solutions كنا حتى كلنا انتاي انتكام شغلي كم زي بشافوا مكال كوينينا so what انتاي حتى asking for solutions to your hair problems okay how can I get my split ends fixed how can I get my split ends تناي شافوا اجتماع على بخمي فيكس قبل انتاخ قبل خير الذي expert هون hair dresser ويتا hair dresser تبوها مخرج بخير قال what product would you recommend for my dry hair what product كابتي استفاعل كواتات وينحسابي شامبوتات أنا dry hair دبلسي okay what product would you recommend أنا تطعم كوي حاجة تبل من بالي نتكا recommendation نتكا نزاز مالتي what product would you recommend for oily hair تطعم كوي دلينا له what product would you recommend for oily hair I have oily hair so what do you want me to do what do you think is better for me to do انت تقول كوي حاجة لك مخي حتى لها مالتي okay لازم different styles هنا hair problems common نتيجة لنا نشوري سلام بخمين فتحهم نخل كنحطوا نخل قام كوي احتياطي لنا حجي حنت dialogue درين نقول له تتعمل لنا okay dialogue 2 hairdresser hi how may I help you customer I would like to have a haircut
hairdresser. Okay, no problem. Come over here. Okay, no problem. Come over here. Sagamelan, ilu bota hawlo. Na'ana bskas then he's giving him the seat. Abikof welcome the law yahbir ulamat. So, what would you like me to do with your hair? لازم type جغراس تخبر دلني, okay? تحدلي نقولي. What would you like me to do with your hair? ويكا, what would you like to have done? انتي تخبر الكاتلي. What would you like to have done? انتي تخبر الكاتلي ماتي. What would you like me to do? انتي تخبر الكات. It's all the same actually, but there's a passive and active. نروح نقول لك صار لا راح مالك. Okay. I would like to have a trim, please. I would like to have a trim. Trim, كم تعالوا لنا تخالي. Okay. 2 inch نبرة, not 1 inch. كن معرض هنا. بقدي design, coloring كده هنا. معرض trim تخالي. Okay. هذي مغراس. I would like to have a trim, please. How much would you like taken off the top? I would like to have a trim, please. بالنسبة hairdresser. How much would you like? How much would you like taken off the top? قبل علي كندي قرطة هاي كندي قبل الكاتلي. About this much يلو تي hairdresser still حتى about this much حتى له. Customer, yes, that's good. That's how I answer. Yes, that's good. Hairdresser, and how much would you like taken off the sides? Do you want a fade haircut? بختبونا خامي كونت اليوم. fade haircut هذا fair haircut بتاعته لنا قبل علينا ويخوينه ندحس على الخيط تحت أزي حتى الخون fade نحن الخيط لذي fade haircut كم زلي حتى له the customer بزحب شغل زي كده سكونه تقول له I don't know how is that I don't know how is that how does it look like خميس كم يمثل لذي بزحب لا hair styles زي كده سكونه okay hairdresser. Let me show you a picture. Look, let me show you a picture. Or in the حرب كمان تدلني بزح دينا تسألك. Do you have pictures? I would like to choose from pictures. سلتها تلا كاسكر إنه هنادو كمان دلني له بزح تخكلك فتكون بزح يقدسني شوي. كنا رأي إنه ما هم مرز. الكيام سلتها بزح ديا كلهم دا شغل راح يجي. هيتفع شباب. هكذا ما هم ذلك الذي. You choose from that. Let me show you a picture. Look. Customer, okay, that's great. I like it. I'd like the sides in the back even shorter. That's about it. Again, بقولن بدايتي على خبز حتى عن طبعا. أي سألني يدو دلتي هي problem عليك. كم كيمون سوده. How is it? Do you like it? Hairdresser ما تبي كات barber. How is it? Do you like it? Customer, yes, it's great. Thanks. Thanks. الذي أبزر يا رجعاتي قال يعطي ቃላትን أو ሓረጋትን ተማርنا أبزر كل لنا. Well, I hope this will help you to feel at home or at ease when you go to a barber shop or to a hair salon. وين قمقامي وين مشاطيت تروح لهم زيارة فويسكم ويحسابكم لكم كتقلصوا تقولوا وأنقطعوا تشفى قبرة. That's all for today. Bye bye.